koban awaire iyo agoni asuran ta konne kenga kunno ko super ter mano ade ndi no ko sopota mano ha awoni wale njuru tana konne ka ngata han kanne renye kon jabalo gwar vegadi woni aranda ko ni jonno wani nda sikenga kan ni kenye la super inshallah alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين متن الرسالة باب الصفة العمل قل مغن كتم باب ينكيا في الصلوات المفروضة صلوا كبيرون فرلان تنغني معنا فرلان چلون gollem magan kuton babu nyani ke ya farlan callun ne angan kawa farlan callun callin mo gombe angan kawa nyammo gonu be nyana ke babu sehne kenya kamma wama ado hube ya yattasilu kenga sonni biha ti farlan challe ke ya minan nawafil gelina filanunga idan nafilanu be nuga sonni farlan challe ngadi ken kaga magan kuton kawake babu no gondi misal danga kubenu salli ni sallanan kana ado sallanan palle adanga kubenu nafila la gasran kana daga na kundi menu ya kubenu ga sallini sallun kana di halle mana nafila nu benu ga farlan sallun kana di halle ke babu waseno kun kaga magan kuton de wasunani ado sunnanon kaga kubenu do farlan challe to kinde gantame ya ko witrin callundi gawara ke babu asehne kun kaga gibaren kam idan ala kulli hal ke babu awasehne hi gore kam farlan callun callini kam mo ma kan kutonni kam mo ya wa hakala nafila nu be nangi sallini farlan kane da halanni sallini kam mo ma kan kutonni kannan kaga ya ado sunna nu be nangi sallini koy witrnu kudime no kawara walla ullu hanun di meno kawara idan kun ka gan kaw sallin mo gombe ma on ko to ngane kebe ke bawa sene kencu su ko manten kamma amma yere hi gwanon sallin shartinu ada farlanu ada sunnanu risalan gumen ngama kun ko ni ke babu no gonde ay gonun ta ni gan kawa anan ce kun kamma sallin shartinu ni kiyai afar lanun ne kiyaye as-sunnanun ne kiyaye ka amase kun kamma amma shurahur risalan sharhun danunga yo gabe di koni sallan shartunun ni kannan kagai afar lanun ni kannan kagai as-sunnanun ni kannan kagai ke kitabe sarandanun po gabe wa konni sahih malik madhabin ni kiyani sallan sharti malik madhabin di kiani sallen farla malik madhabin di kiani sallen cunnanga risalan sharhun danon po gabe wa konni idan lenki o sehne kannan kaga kamma mana risala gumenga sehne kannan kaga kamma kenya al ihramu haramun kabari mana kabari hana be anganya na o haramun tenganan kamma sallen no daga haramun an kamma ti kabare be anga Allah akbar hana ke be nyana lenki nautu kenga ado angarno karangen no gondi ngaji killenki darsunga nyana kunya kamma walakin ahata jini ono killun kinya du siri na ka bunya maniya sallenga hoani hada maram men nan kawana nyam pamirahinga warna utanyi mena waran korenga kuncu ko mante hakke go anan kamma anni tuindai risala gumenti rahimahullah wal ihramu haramun kabarenga fi salati sallen nogondi
an taqula anken nanti Allahu akbar alla ayan qora dinan ta ho handa minne suko manten yani haram kabare mana angana kabare ke be nya ko ngara ko mo metana ho haramun tanya ganan na kanya sallen no ndu hube ga kem paramun an kamma ken haram kabare musada anda sallen cikinda anga minni sallen cikem pallanga minni anga igene iga be anga nyana amma angana haramin kabare nya nan duguta anta ka kumpo ho nya no ho ganta gemme sallen no wan risala gumi rahimahullah awatini la yujizu ghayru hadhihi alkalma ke kalma tananga kenta wasede risala gumenti haramin kabare ni kannan ka kannanti Allahu akbar Allah yang qora dinan ta honda min suko manten risala gumenti ke kalma tananta wasene angana sasa Allahu al-ajal Allahu al-a'zam Allah ni kallanke Allah ni ho qorenga kundi meno kawara anta wasene man nanti kammo Allahu akbar Allahu kabir anta wasene Allahu qahhar kenta wasene Allahu al-aziz kisko man tanta wasene wa hakada risala ngumengara ko mo be kanyam mo kana antini kammo antina Allahu akbar kiani kalmanga angaro haramin kabarendi angaro sallendi tay angana keto kono tanga daga na hotana koni anta wasenan daga ni manna kya koni sahih risala gumenda kya koni annan daga Allah to kotana utu walla ma kan kuto kotana utu na kella ga dangi kedi risala gumenti kenta wasenan daga idan mannan kan pekya Allahu akbar amma ana gasi wa hakaza humma ka hay walakin kitu nyuga jongini tekeya مثلا إذا عجز الإنسان عنها لكونه أخرس لا يستطيع النطق فهل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يحرك لسانه وشفتيه سرسا سانانيا كما نمو منتجن أرانتي الله أكبر ككون نراقني مو منتجن كما ساسا هينو سكي yala Allahu akbar ke awaqenne baka magawa yala aha antagenna nanganni ani sonno menyewa yala aha ani iso mon pillanyo gonyo gono taywa idan yunusit sahih yala owatin sasa Allahu akbar kana kam Allahu akbar konnenta kamawa motina sasa Allahu akbar nga kamma kwa ke mu mun tanya gana na ko ni sonno menye sahih maaha sasa otina ani so monya nyogo tay mana so mu ko ayon ko tay idan to anu nyugo daga itawi so monya yon kono tay sahih awi so monga awakunya yon kono tay na sawunya mani ta ganai sere sahantenga kebera ga sehnai mo gondi agana ta Allahu akbar somo ko ayon kene nene ke ayon kene ita somo den nene nyonkono serebe ganai mu mun tanga kum mo gotri mani anda Allahu akbar ko nani nene ndi somo nyonko e kun daga do kenga honu daga itiken ni sangenye parce que nene kero somo ko imanta utu kunyon ko ya nema aw tuti kannan kagai na digame ke koni na kalma ke konnanti Allahu akbar ko akellan ta konni man so nene kero somo na nyonki katanga anta utaka nema kannan tangan nene ko ndan tongo yon kono aw ti kannan kanne ga maga anna digame ke kono Allah kendi kunti serebe ga na mu mun tanya gani o watina kamandangani angani anton do menya maga nene do some yonko warni sanjani ke nganda mani koni nene ke do some ke yonka anda sanja ko namma hoko idan awangan ne ni sonno men sikandu gumun tay ta kanu baka maga antangan ni sonno me antan nene yonko no tay idan kudiga mustikidu ho sahanten ni kannan kagai serebe ga ni mumun tenga awa Allahu akbar awangan ne ni sonno men na sawunya orante tana ganu baka kamma ama ganu baka kamma so men don nene nyonko sangani kenga parce que adamani ko
ama har bane ko angana itini serena kenya manna dalla ko inonga sasa gellagane hinga nya kenya mo gadi sondomen nganne kellanta kanne bakanonga awallahu akbar awangan ne minna awangan ne ana isondomen intaha obugu kenni hillandin ni kannan kai sere sasa ada allahu akbar koni yala otinya wajibin yani masrebe ga tetenga kenna allahu akbar konni kanake mugowa mo otina aha har ken kama ngama mugu wajibin yani ay me goni na mugu walla otin aha akenga da bangandi ta hara me ga mamugu awase anangumunti serebe ga tetenga makenna kabar ganne ke mugwa hillandugumunti ayi kebe ga tetenga kenna ganne mugu kempeti wajiba kamma wajibi ni kanna ay me goni na mugu sikandugumunti iti wajibi heti kesuko humantenga serebe ga tetenga na mugu kenta kamma wajibiya nanti ay meni kabar ganne ke mugu kempeta kamma wajibinga kebe na kamma wajibinga kenya ana harfe te koni na bangandi mana amma nya gundai mana koni na bangandi anyai meda mugo anyai mema mugo agoni amma anyu gundo ta na koni masalan haka tunanya nga jama gore no go buringa nonga anke ngana tanna nyi me Allah akbar kadenya mugo mangana garude idan onati Allahu akbar kebe ganan kamma wajibinga kenni kannan kaga ya kenya anna akonina bangandi haranyi mega ma an kanne kemo an konina bangata amma kanyu gundo harfun nan bange sikandin ni kannan kaga ke masaladi idha kana la ya'rifu al-lughata al-arabiyya agane sira wasallini anta arabun kanne lughantun ولا يستطيع النطق بها رانتسهنتي فماذا يصنع كما نمنيان سري ساسو دا غرون الله اكبر اكونتي ora mo wonna minen tunya akontai akonta konna to magati sira kontono kenga anke ngara to ki alhamdulillah fuqaha unu ngara horti aho gabe ada seren kitta akamallantai sasa qaida goma Allah subhanahu wa ta'ala ti la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah anta yonkin killifini na wara ho ya na hota kama maganta yonkin laga kebe dangan Allah tagadi fattaqullaha mastata'tum akan Allah subhanahu wa ta'ala aga katudangenga annabi men qagati sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum ngana ganya marnan tagana higonya qari kempi nyanga ngaga katudangen kampanga idan kebe hakene ke sa ganta arabun kanne lugam ntu onat kabaren na hinu sikya kam hanan ni kannan kaga sondomen ke he sondomen ngamangan ne hana sondomen ngamangari lakka karanta konni sondomen ke he hillandin ni kannan kaga agariti lafzu be mana agariti nafsu be anna kona arabun kanne di Allahu akbar sikandin ni kannan kaga Allahu akbar mana idan Allahu akbar ana kusika kamma awa sondome nke henga ada imme gari lafzu be arabun kannel lugandi ado lafzu ke mana Allahu akbar ke mana istikya gano sasa hinu hilli arawa kunga maranta sikandinya da arawa nganna na sondome hillande Allahu akbar aranta imme lafzu ke konni arabun kannel lugandi nkarawa manan konni alla ayan qora ho honda minne su ko mantenga sa watini sikko aga ni banen kanu bakan kam mallan takenga kenga ni Allahu akbar ke konnga sa watini ke kamandanga ni ya ana maninya falyukabbir bi lughatihi wala haraja alayhi li'annahu la yastati'u ghayraha watna kamannan kabari igannen sonin kan kanna gani alla ayan qora ho honda minne su ko mantenga kam paso be tanagani awakabar ni manidi awakabar ni ganne kiyad sahih ontatni agenu baka maga ontatna na kunda ontatna na nganya sonno me yere warna rawama nan konni nenen kamma awama na ka konni igannen ka ke manan petin nan to da dengan dia soron nan calli gannen de la manan petiken o ma dengan di nan di seren calli gannen
serenga nara ganta fatiha garna hadith alli nadigamu koni an kawana kunya koni fatiha palasinga sahih amma nan tanna fatiha garan kannendi tigenga Allah subhanahu wa ta'ala la tagohonu kama daga na serenta sallini kannen sallen nyana kannan kaga da arabun kanne angan Allah ganta fatiha yi duwa ngui wana no angan kawana kunkon subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko alli hadithan ni nan ta kama no ko ni fatiha palasinga amma hona daga ke illa se karsati on callo kannun dimma kanda serebe raganta Allahu akbar konni arabun kannen di ho sahanta kama nga konni kannenye araganta ide amma ragana anda ke kannenya dan tawasan Allah ga konni su manna ko na arabun kanne kya sahih idan ato kannan kaga ya ke Allahu akbar be hay kenake akoni mo hona de iwa tamtitin yana tamtitin ni kannan kaga na futu Allahu akbar inda sallin makahe iwa futunu ina hutunu minna inda kata sujudin bangenga nangir gelli kamunde agana jonga Allah matanga nganta munya nga futunurni kun torongano wa haka da hono gadi inda gilli sujuden kagai kata kamun kagai iwa futunu gelli munya mi ganjigi onat kebe hakana ke kamar sunnan kebe hakana ke ken hokonin tay to anon ma sahih anga maninyana anga de honde nyana anta kawa anna hutu Allahu akbar ke anta kawa anna hutu soron yugo nanonga kunna ko yite almami annan kawa angana kurungulla kana kendo ikabari mo angana sujude nyana ken kaga di kabari mo angana tahiyan kaga nyana ken kadi kabari mo angana taawunu sujudun fili do mena kana ken di kabari mo almami po gabe ake mo di serebe ga do misallini halle magadira ka munyi tanga tuana ke palase ay hono adi itankawa nyana ke nyammo gai sahih etikke gananya sasa serebe gani sallana ngal mamin palle iti sasa kama nganyana koy yokya anyana ko yokenya ga yonkene da halle alatum mutaharrika akaman ahal mamika batakita agoy lankan na be ga en ko langa ga gillida bate mo hombe ago doroke be ga ga akaman nyako yokenya kita uskawatu aha kene kenu ka kabar mo goni ke kya kabar mo goni ke kya kabar mo goni ke itike anno wa haka da itike be hakene ke kubenu ga sallina almamin palle kun kaga degenti kita la samenti kita nanta almamin nan minna ana minna ga iti hillandi serebe ganar sallen no gondanga di ni sallinya hinta nya kam minanken kam manga do misallin do almami ka halla anga tu ke dingira kabare hakene ke sa sona tidangani kebe hakene ke fare sallallahu alaihi wasallam amanya ga kabaru kaga hatan panceroni do mena kan nanti sikkan kallenya ni ke walla tagan kallenya ni ke walla sujudan kallenya ni ke walla kenga urukun kallenya ni ke fare mai bakamedi alaihi salatu wassalam fare alaihi salatu wassalam agara mimbarin tigi hakati be gara mimbarin da baradangani ati dangani inna ma sana'atu hadha li ta'tammu bi wal ta'lamu salati ndake dabar mani yakuru agan nyaage tinga agan intal mo gon kagatu fare alayhi salatu wassalam akabarunga iganyi gaba kamedi amai hatajini ana mimbarin tigi wana gara mimbar ke tigi ara sallenya mimbar kam aganyi akabarunga bakameda isuwatu ahay sujudanya na hakada hakadi ko ku gal maminun kallentu mo gombe wa hakada iganat sa serebe ganar sallen no gondi ado serana mete tenga tenka mangana gira wagilli tenka mangana tawa taunu mushkila tananta kendi idan onati khairin na kannan kaga de kenni faren cun namba tenyen kabarunga isunyoron de tagan kallo sikke kallo tahya kallo no kuba tanagalle kabaru nyorna maga ke kallen putu hono ayna ho hutu mo siri
ina ho hutu na kane ngai na ho de hondi kesu ina tu iware rewaire qalma mi ko gabe ga mogombe leslin tay fuqaha nu nyugono anonga ikunti dingiro hilli an kawana hutu ken ande gilli kamundi nan daga kata sujudenga itan kawana hutu ken no gon ara ande gilli sujudenga kata kamunga an kawana hutu ti warni kunna ganna latu an kawana hutu kenda onati kirabe hakene ke ya kira gelli honga ho ke be dalile gantai kabarun cun kawanyorno tawo kabare tigi kabare hube tana sun kawanyorno anta kawana hutu wa hakada takbiratul ihram kan cigintenga kenyana amma kutugu ho sirenni kannanga takbiratul intiqal ke alandal ngana intiqalat ke annan qana maninya anna ko ni rukunu do rukunu naga mana anyillante ke daga na misale de hosigintenya hayde gurungulle hayda kana itangello munyanga sai hosirenni kannan kagane allah akbar ko ni sadaka tangello no munyanga mana ga grisi ke ngoro tangenga munyanga kita ana ko ni kunya do menaga hosiren nikah wa hakaza akoni diran nikah amma na hutu na ngiri rukununga na daga ma mi rukununga kama sabat faram ma alayhi salatu wassalam almaminu gono gadi gani tangallo ngunyanga birambani na kabari kenga nyini tangen tu kantenga ngunyanga ina kabari kembe hakene kai sirnam min su gana kanya onati amma sabat baka faram ma sallallahu alaihi wasallam idan annan kawanan kabarunya kammo anna kabarun tu nyorondia maga dingira hutu na dingira de hondi maga ibugume de gagadi usuko humante nyorondia idan agara hibe ko kabaren kibarendi ahonne akitum ponne hakene kay alhala mo onna inshallah allah nda ko re ko ona daga do kuttenga wa sallallahu ta'ala sallam ala sayyidina